पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की का सफर अरूज पर। पाकिस्तान में यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है। सबसे ईजीएस्ट तरीन वक्त है सीखने के लिए क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इंटरनेट यूट्यूब। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ताउन से इनोवेशन 4.0 कॉन्फ्रेंस का लाहौर में इनकाद। जो हमारी यूथ है उसको ये सिखाएं कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके कैसे अपना नया मुस्तकबिल बना सकते हैं। हांगकांग से, सिंगापुर से, चाइना से, न्यूयॉर्क सिटी से, सैन फ्रांसिस्को से एक्सपर्ट्स आए जो टॉप स्टार्टअप्स हमारे पास आएंगे, उनको हम पैसे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ आपकी होस्ट हिरा नवीद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनोवेशन 4.0 जो कि एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्फ्रेंस है और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ताउन से जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई है और इसका मेन फोकस जो है वो है AI टेक्नोलॉजी और Web3 टेक्नोलॉजीज़। आपको यहाँ पर स्टार्टअप ऑनर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंटरनेशनल कंपनीज़ और इसके अलावा बहुत सारे जो यूथ स्टार्टअप लीडर्स हैं वो मिलेंगे और वो सब लोग जो हैं वो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज लेकर आएँ। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पर जो विनर्स हैं, जो बेस्ट स्टार्टअप आइडियाज़ यहाँ पर अपने पुट कर रहे हैं, उनके लिए प्राइज़ मनी भी है। सो विदाउट एनी डिले यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे बात करते हैं और किस तरह से ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बूस्ट कर सकती है और पाकिस्तान में जो है वो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकती है। आइए सबसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। इस वक्त हमारे पास बीइंग एक्स की ग्रोथ मैनेजर जो है वो मौजूद हैं, जो कि एक Web3 AI कंपनी है। उनसे बात करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या पोटेंशियल नज़र आ रहा है टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में। जी थैंक यू सो मच। ये जो एडवर्सिटी ने स्टेप लिया है इनोवेट 4.0, सुबह से यहाँ पे हम लोगों ने अपने जो बूथ के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट देखा है, जिस तरह से कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, एक बहुत पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स मिला। बहुत से लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, यहाँ पे साइन अप किया, मर्चेंटाइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया। लोगों का जो इंटरेस्ट है वो देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जिस तरह से पाकिस्तान में जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो आगे इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। और अगर मैं Web3 और ब्लॉकचेन की बात करूं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर रेगुलेशंस पे काम हो रहा है और डिफरेंट एक्सचेंजेस जो हैं उनको लाइसेंस इशू किया जा रहा है, तो आई थिंक पाकिस्तान में यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक अटेंडेंट है और अपना एक स्टार्टअप का आइडिया लेकर वो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं ताकि कनेक्ट कर सकें बाकी यहाँ पर जितने भी इनोवेटर्स हैं उनके साथ और एक्सपीरियंस गेन कर सकें और इंटरनेशनली ग्लोबली भी अगर इन्हें किसी एक्सपोजर का मौका मिले तो उस नॉलेज को भी ये गेन कर सकें। जी बताइएगा। Snapit is helping e-commerce brands all the way for product photography and it's a SaaS product. ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइएगा। आप अपना स्टार्टअप शुरू किया है आपने, ऑब्वियसली एक नया स्टार्टअप है और इस कॉन्फ्रेंस में लेकर आए हैं। सबसे पहले तो बताइएगा इस कॉन्फ्रेंस में आने का पर्पस क्या था और क्या हेल्प मिली आप। There is a competition जो कि प्राइस विनिंग 3 लाख और उसके अलावा there is a great opportunity for networking as well with great innovators and advisors as well. It's helping a lot all the way for us as a startup. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पर काम कर रहे हैं आप और एज आ क्या मतलब आपकी क्या जॉब है? सो मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ क्लाउड एंड AI इनोवेशन और मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ और आजकल मैं लाहौर आया हुआ था और आई वाज वन ऑफ द स्पीकर्स इस इवेंट में, जो कि एडवर्सिफाई और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने अरेंज किया है फॉर ऑल द यंग स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स फॉर इन पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा हमजा, जितने भी जो बच्चे हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी उनकी फील्ड है, तो दे वांट टू नो कि हाउ डिड यू लैंड द जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज इट्स अ टफ जॉब। मैंने अभी जो जब मेरी कॉन्फ्रेंस थी मैंने उस पर भी बात की थी। माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली उन्होंने खुद से रीच आउट किया था। अच्छा, उन्होंने आपको रीच आउट किया? That's great. उन्होंने मुझे रीच आउट किया था। दे वांटेड मी टू ज्वाइन द कंपनी और इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लंबा होता है और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली तैयारी करें नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा हमजा, ये बताइएगा ऐसी क्या तैयारी की थी आपने, ऐसी क्या आपको लगता है कि क्या आपकी इंटेलिजेंस थी कि माइक्रोसॉफ्ट रीच्ड आउट टू यू एंड आप वहाँ पर अब 8 साल से काम भी कर रहे हैं? मैं एजुकेशन पाकिस्तान से आपकी? जी मैं फास्ट लाहौर से, मैंने कंप्यूटर साइंस किया था। आई थिंक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आई वॉज वेरी वोकल अबाउट माई सक्सेसेस
میں LinkedIn انسٹاگرام وغیرہ پہ بہت پوسٹ کرتا تھا اپنی چیزیں. اس کے علاوہ مجھے یہ آئی واز اے نرڈ ایز ویل. میں بہت زیادہ کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے اوپر اسکل سیٹ میں نے امپروو کیا, اور جس کی وجہ سے دے ریچڈ آؤٹ. پاکستان کے جو ینگ انٹرپرینورز ہیں انہیں کیا آئیڈیا, انہیں کیا ٹپ دینا چاہتے ہیں آپ, وہ کیسے اپنی لرننگ کو انہانس کر سکتے ہیں, ویدر اٹس بینگ AI اور اٹس کرپٹو وٹ ایور؟ آئی تھنک انٹرپرینورس کے لیے تو ایک ایڈوائس یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے پرابلم سالو کرنے سے پہلے پرابلم کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں کہ پرابلم وہ سالو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بہت سے انٹرپرینورس پاکستان میں نے دیکھا ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں سالو کرنے کا وہ پرابلم جو انہوں نے خود سے اس کو انٹرنلائز بھی نہیں کیا. تو فرسٹ پارٹ از ٹو فگر آؤٹ کہ پرابلم کیا سالو کرنی ہے آپ نے, اور اس کے بعد اس پرابلم کو سالو دنیا میں کسی اور نے کیا ہوا ہے, اور اگر انہوں نے کیا ہوا ہے تو کیسے کیا ہوا ہے, ان کی لرننگ سے سیکھیں اور اس کو اپلائی کریں لوکل ایکو سسٹم میں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ ہے کہ جی جو لوگ کیسے لرن کر سکتے ہیں AI اینڈ کمپیوٹرز اینڈ آل آف دیٹ. آئی تھنک 2026 میں ہم اب ہیں, اور یہ بہت سب سے ایزیسٹ ترین وقت ہے سیکھنے کے لیے, کیونکہ ساری انفارمیشن آن لائن انٹرنیٹ, یوٹیوب, ChatGPT, OpenAI اس کے اوپر اویلیبل ہے. تو اگر ابھی کوئی انسان یہ بولتا ہے کہ اس کے پاس ایکسیس نہیں ہے انفارمیشن کا, تو پرابلم از ود دیم. ٹیکنالوجی اور انوویشن کانفرنس جو ہے وہ یہاں پر آرگنائز کی گئی ہے, اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا یہ ایک پارٹ ہے. کانفرنس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ پارٹ پلے کر سکتی ہے یوتھ جو ہیں ان کی پروگرس میں اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں. دیکھیں ہمارا جو ایک مین مشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیکھتے ہیں ہم, بلاک چین اور Web3 بڑی تیزی سے ٹرانسفارم ہو رہی ہیں ٹیکنالوجیز, لیکن جب ہم پاکستان کی ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وی آر ناٹ اے بلڈر نیشن, ہم لوگ کنزیومر نیشن ہے. تو ہمارا یہ آبجیکٹیو تھا کہ ہم ایک ایسی کانفرنس کرائیں کہ جہاں پر بچوں کو, جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے آنے والا مستقبل ہے, اس کو یہ سکھائیں کہ وہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کر کے کیسے اپنا نیا مستقبل بنا سکتے ہیں, رائٹ. سو ہم نے یہ جو کانفرنس آرگنائز کرائی اس میں ہم نے دنیا بھر سے ایکسپرٹس بلائے, ہانگ کانگ سے, سنگاپور سے, چائنا سے, نیو یارک سٹی سے, سان فرانسسکو سے ایکسپرٹس آئے, اور صرف وہی ایکسپرٹس آئے جو یہ ایکچولی کام کر رہے ہیں انڈسٹری کے اندر, تاکہ وہ اسی وے کے اندر ان یوتھ تک سکھائیں. اور میں بڑا مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کے ویژن کا, اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا, کہ جن کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم یہ اتنا بڑا میسو لیول کا ایونٹ کر سکیں. میرے خیال سے 600 سے زیادہ آڈینس ہمارے پاس آئی, انٹرنیشنل کمپنیز آئی ہوئی ہیں, ایکسپرٹس آئے ہوئے ہیں, اور یہ ہم نے ایک چینل دیا ہے, ایک موقع دیا ہے عوام کو, ایک بچوں کو, اپنے آنے والے مستقبل کو, کہ وہ آ کے ان کمپنی سے سیکھیں اور اس ڈیجیٹلی ریولیوشنائز فیوچر کا پارٹ بن سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو کانفرنس ہے کس کے لیے بیسٹ سوٹیبل ہے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, جو اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے, جو آلریڈی جو اپنے اسٹارٹ اپ کو رن کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس کا بڑا فرم بلیور ہوں کہ ایجوکیشن کی یا لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہے. کبھی آپ کو چیزیں لرن کرنی پڑتی ہیں, کبھی آپ کو چیزیں ان لرن بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ اس ری لرن کر سکیں, رائٹ. سو میں اس کا بڑا فرم بلیور ہوں کہ چاہے آپ گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں, چاہے آپ اکیڈیمیا میں کام کرتے ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے آپ پروفیشنل ہیں, چاہے آپ سیلف امپلائڈ ہیں, فری لانسر ہیں, آپ کا یہ کام ہے کہ آپ لرننگ کو کبھی روکیں نا. تو یہ ایونٹ جو تھا وہ کسی ایک سیکٹر کے لیے نہیں تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کر دیں یا ہم کسی اور سطح کے لوگوں کو ٹارگٹ کر دیں, یہ پبلک کے لیے ایونٹ تھا. اس کے اندر گورنمنٹ کے لوگ بھی آئے, اکیڈیمیا کے لوگ بھی آئے, انڈسٹری کے لوگ آئے, اور انہیں ڈائریکٹلی جتنے بھی اکمپلش لوگ تھے ان سے سیکھنے کی کوشش کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن شوڈ ناٹ بی لمیٹڈ ٹو اینی اسپیسیفک ایریا اور ریجن, اینڈ اٹ شوڈ بی فار ایوری ون. اچھا جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنا نیا اسٹارٹ اپ جو ہے وہ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ان کی بڑی خواہش بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا ان کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے کہ انہیں ایک گلوبل انٹرنیشنل پلیٹ فارم اور ایکسپوجر ملے, تو کیا یہ جو کانفرنس ہے کسی طریقے سے ہیلپ کرے گی کنیکٹ کرنے میں گلوبلی اور انٹرنیشنلی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیز خود, کیونکہ آئی ایم این انٹرپرینور مائی سیلف, اور میں نے یہ فیس کیا کہ جب میں شروع کر رہا تھا تو فنڈس کی اویلیبلٹی جو تھی نا بڑی کم تھی. اسی ایونٹ کے اوپر ایک کمپٹیشن آرگنائز کیا ہوا ہے جہاں پر ہم فری میں جو ٹاپ اسٹارٹ اپس ہمارے پاس آئیں گے ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں, ان کو ہم کیپٹل دے رہے ہیں, ان کو ہم مینٹورشپ دے رہے ہیں, اور ان کو ہم گروتھ کی پوری ٹریجیکٹری سمجھا رہے ہیں کہ اچھا آپ کا یہ اسٹیپ ہے, آپ اچھے ہو, آپ 600 اپلیکیشن میں سے ٹاپ 1 کے اوپر آ گئے ہو, اب آپ کا پاتھ وے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان پیسوں سے جو ہے وہ جو ہے ایک ڈفرینٹ چیزیں شروع کر دو. آپ نے اس پیسے کو کیسے اسٹریٹجیکلی انویسٹ کرنا ہے اور کیسے ان ساری چیزوں کو یوٹیلائز کر کے اپنا ایک اسٹارٹ اپ بنانا ہے. تو اس کے اوپر ہمارا بڑا زیادہ فوکس ہے, اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹارٹ اپس آئے ہوئے ہیں, ٹاپ اسٹارٹ اپس, ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں, ان کو ایکسپرٹ مینٹورشپ بھی دی جا رہی ہے, انکیوبیشن کی فیسلٹی اویلیبل کی جا رہی ہے تاکہ وہ امپروو کر سکیں. ٹھیک ہے, تو جو فنڈس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اس کا کیا کرائٹیریا ہے, تھوڑا سا اگر آپ بتائیں. دیکھیں جی, کوئی بھی بچہ ہے اس کے پاس آئیڈیا ہے, کوئی بھی پروفیشنل ہے اس کے پاس آئیڈیا ہے, کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ ہے اس کے پاس آئیڈیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا آئیڈیا بڑھ جائے, اور ہماری ویلیویشن کے مطابق, ہمارے اسٹینڈرڈس کے مطابق اگر وہ جو آئیڈیا ہے وہ ڈسرپٹیو ہے, سو
हम रेडी हैं उसमें काम करने के लिए, ठीक है। हम किसी भी सेक्टर से वो आइडिया आए, हमारा प्रायोरिटी सेक्टर्स कुछ टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड वेब3, लेकिन वो किसी भी सेक्टर से आए, अगर उसके आइडिया में काम करने की पोटेंशियल है, अगर उसका आइडिया चल सकता है, सो वी वुड लव टू वर्क विद देम। क्या मैक्सिमम कैपिटल या फंडिंग है जो किसी भी स्टार्टअप या आइडिया के लिए प्रोवाइड की जाएगी? सो हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर अभी 600,000 रखा है उसको, अब हम आगे जो नेक्स्ट फेजेस लॉन्च करने लगे हैं, सो हम इसको अप टू 1 मिलियन करने लगे हैं, और ये वो पैसे हैं जो हम किसी भी इक्विटी के बगैर दे रहे हैं, ठीक है। आपने कंपनी का कोई हिस्सा कुछ भी हमें नहीं देना, दिस इज़ जस्ट फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट। उसके बाद फिर हमारे पास अपने यूनिवर्सिटी के फंड्स भी हैं कि हम जो अच्छे और मज़ीद स्टार्टअप्स जो हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके अंदर फिर स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर सकें। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर है पाकिस्तान का, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने हमेशा यूथ के लिए बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव जो है वो नो डाउट लेकर आते रहते हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी गाइडेंस में क्या फ्यूचर देखते हैं आप टेक्नोलॉजी का और इनोवेशन का और स्टार्टअप्स का पाकिस्तान में? देखें जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो चाहते हैं कि यूथ जो है ना वो फ्यूचर है। सबसे पहले तो हर किसी को ये अंदाज़ा है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास एक गिफ्टेड यूथ है, कि हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन का 65% जो हिस्सा है वो यूथ का है, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज है इस मुल्क के लिए कि आपकी एक टोटल पॉपुलेशन जो कि 250 मिलियन है, उसमें से एक मेजर पोर्शन जो है वो आपका यूथ है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मिशन है कि वो ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो उससे पाकिस्तानी बच्चों को किस तरह से एम्पावर करवा सकते हैं ताकि वो ग्लोबली कंप्लायंट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आ सके, राइट। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करें और उनको फिर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेकर जाएं और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की महारतें दें ताकि वो अपने स्टार्टअप्स और वेंचर्स को शुरू कर सकें। और हमारे पास एक इंटरनेशनल कंपनी से एक एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस जानते हैं। हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Singapore. Singapore, okay. So how's your experience going here and why you are here? Yes, to be honest, this one is the first time for me in Pakistan, and I fly here to learn more about Pakistan blockchain and also the cryptocurrency culture and communities. There's a lot of development over the past 1 and 2 years in Pakistan, and I think right now it's really solid moment for Pakistan to moving into the next step of the blockchain industry. So what do you think that what would be the future of blockchain, crypto and AI overall in Pakistan? Do you see the potential here? Yes, so far, like from the global data, I believe that everyone knows that Pakistan is one of the highest crypto adoption rates among the world. I would say it's the top 3, and with that we keep that factor into account, and we can see that the market capitalization in this market is growing really aggressive year by year. So have you get the chance to connect with the other entrepreneurs and the startup leaders or innovation leaders here? Yes, OKX, we are the technology platform, and what we always focus is on the Web3 technology and also education. The objective of us being here is to share our knowledge, share the blockchain industry and the insights to the local, and on the same time building the local communities in the Web3 space together with the right local partner.